ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ରୋଷ୍ଟ କରୁଛି ରୋଷ୍ଟର ମାନେ ପଡେ ଯାଇକି ଫଲୋ କରୁଛି କେମିତି କହିଲ ଆଲୋନ ଶିଳ୍ପା ସହିତ କାହିଁକି କାହାଡୁ ପଡେନି କାହିଁକି ଆଲୋନ ଶିଳ୍ପା ଓ ରୋଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ସହ୍ୟ କରିପାରେନି। আবে তোর এই যে বাଳ ছিଣ୍ଡିଆ କଥା ମାନେ ଅଧା ହିନ୍ଦୀ କି ଅଧା ଓଡ଼ିଆ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତୋ ବୋଉ ହେଇଥିବ ବାଂଲାଦେଶୀ କିନ୍ତୁ ତୋ ବୋଉ ଉପରେ ଚଢିଛି ଯେ ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ। ମଜା ଲାଗିଲା ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଚିହ୍ନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେଉଁ ଛିଣ୍ଡାଳି ଉପରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିକି ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ରୋଷ୍ଟ କରିବା ମାନେ କମେଡ଼ି ଟାଇପ୍ର ରୋଷ୍ଟ କରିବା। ତ এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇୟରଫୋନ୍ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଇୟରଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଆଜି ୟା ଭାଷା ଖରାପ ହେଇପାରେ ନହେଲେ ମୋ ଭାଷା ଖରାପ ହେଇପାରେ ତ ସେଥିପାଇଁ এই ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତାର କିଛିଟା କ୍ଲିପ୍ ଆଣିକି ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ କି रोस्ट करिया। और वेलकम टू आलोन शिल्पा रोस्ट चैनल तम मानको पाई मु लिखेछि पद फाक कोड़िकी जदि देखिबो धड़ा फाक कोड़िकी जदि देखिबो धड़ा जानिबो दिने चाटी थिला को सळा। बुझिले छिंडाली तोर ए जो बेस तो बेस देखि कि मते जा लागु तो घर हेइथिबो बांग्लादेश मजा नहीं आ रहा है नहले तू एटी जो सस्ता भाषण पेलु जो ठिया ठिया तू पक्का हेइथिबु सोना गाछी छुआ। अच्छा छिंडाली तते मो वीडियो देखि कि केमिति लागिला सेटा टिके एक्टिंग करी देखा। अबे पिला बेले सेना खेलुथुलु दांडरे किंतु एबे पूरा बड़ हो गलुनु एबे जा खेलिबु टोका मानकर नुह बुढ़ा मानकर। सांग माने मते जा लागुची ये सोला गोटे प्रकृत रे बांग्लादेशी छुआटा हेतिबो नहले जदिओ बांग्लादेश रो न हेतिबो ताले ये वेस्ट बेंगल रो सोनागाछी रो पक्का हेतिबो। देशरे हुए केबे विश्व युद्ध मते कहिबा अबे तत्ते कोन पई कहबो तू कोन मुंडी दरकार हबनी आ बोम्बा की बारूद मु नै के जीबी मोर बड़ बड़ दुईटा दुध ये रांधुआ बुढ़ा को तमे ये बेधिया बुढ़ा को तमे बड़ा हरामी हो। बाउंस पतर सरुल धन बाउंस पतर सरू मते जो माने रोस्ट करूचो कोनटा छोड्डी पकेबु कहलु मते आगे। अबे बाउंस पत्तर सरुलो छिंडाली बाउंस पत्तर सरू तो बळी छिंडाली की जे रोस्ट करूची ताको गार बुढ़ा कुकुर आसिकी तो पछाडू करू। अबे रतन छोड़ी छिंडाली तू सब बेले रोस्टर मानू कौन टार्गेट करछु ता माने तू भी चाहूचु तते रोस्टर माने तो पछाडू भल की लगे दियंतु। अबे तो भंडाटा सेना बढ़ी जाइची किंतु तो फिगर हिसाब रे आ तो चेहरा हिसाब रे तू जेति सुंदर अछु तू जदि भल वीडियो करंतु तो बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स मिलता। तू मागे एमिति जो छिंडाली भलिया होउचु तते किए भल पाउच कहलु आगे तो वीडियो कमेंट बॉक्स देखे तते को टाइप रो भल लागी टोका माने तथापि तो मन शांति होनी माने तोर तो भाइराल हवा निशा। अबे भाइराल हवा जदि निशा मु आगुरु कहिछि आ एबे भी कहूछि जाकि क्रोम रे गोटे गोटे वेबसाइट खोल आ से वेबसाइट रे पूरा भल की ब्लू पिक्चर कैमरा शूट करके भल की वीडियो कर आ ताकू अपलोड कर निदुम भाइराल हवा आउ सेथरे माँ भी आराम आ छुआ भी आराम मानेटा हला सेथरे तोते फायदा मिलियो आ लोक माने भी सैटिस्फैक्शन हो जिवे आ तोर बहुत मोटा रकम रे इनकम हबो एइटा टिके मुंडर रखे। यू आर राइट ब्रो भाई ये झियो जति सुंदर अच्छी आ या वॉइस क्वालिटी जति सुंदर अच्छी ये जदि गोटे भल वीडियो बनइयो आउ भल क्वालिटी वीडियो बनइयो ताहले याकु लोक माने रेस्पॉन्स देबे कि नाही
କିନ୍ତୁ ୟାର ସେସବୁ ନିଶା ନାହିଁ। ୟାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିଶା, ଭଲ କି ପେଡା ଖାଇବ। ଆବେ ପେଡା ଖାଇବାକୁ ଯଦି ଏତେ ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତମରି ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ କି ଇମ୍ପ୍ରେସ କରେ। ସେଇମାନେ ପରା ଯେତିକି ପେଡ଼ିଏ ତୁ ବିଲକୁଲ ଘରୁ ଉଠି ପାରିବୁନୁ। ତୁ ଆସିକି ଯୋଉ ଏଠି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି ଦେଖାଉଛୁ, ତୋତେ କେତେ ଜଣ ଭଲ ପାଉନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଜଣ ପ୍ରଶଂସା ଢାଳୁନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ, ସେଇଟା ଟିକେ ନଜର ପକା। ସେସବୁ ଉପରେ ନଜର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ତୋର ତ ନଜର ନାହିଁ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ତୋ ବାପା ମା କେମିତିଆ ସେମାନେ ତ ନଜର ରଖିପାରୁଥିବେ ନା। ତୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥିବ ସିଏ ତ ଆଗେ କଟକ ପୁରୀ କରିଦେଉଥିବ। ତୋ ବୋଉ କଥା ଛାଡ଼, ସିଏ ତ ନାରୀ ଜଣେ, ଆଉ ନାରୀକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ତୋ ଭଳିଆ ଦାରିକି ବିଲକୁଲ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। କାହିଁକି ନା ତେମେ ଶଳା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ। କେବଳ ତୁ ନୁହଁ, ତୋ ଭଳିଆ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସାହୁ ଭାଉଜ ହଉ, କି ନହେଲେ ନିଶା ମରାଣା ହଉ, କି ନହେଲେ ରାନୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ହଉ। ଆବେ ତମେ ଚାହିଁଲେ ନିଜେ ସୁଧୁରି ପାରନ୍ତ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହଉଛି ରାନୀ ପଣ୍ଡା। ସିଏ ବି ଆଗରୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରିଲା କି ନାହିଁ। ତମେ ବି ଚାହିଁଲେ ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଶଳା ତା ବାଳକୁ ବି 1% ସରି ହବନି। କାହିଁକି ନା ତମର ସେଇଭଳିଆ ନେଚର। ଆଉ ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିନ୍ତି, ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରକୃତି ପଙ୍କେ ଲୁଟେ, ଆଉ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ମଲେ ତୁଟେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କେବଳ ଇଏ ନୁହଁ, ୟା ଭଳି ବହୁତ ଛିନଛତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଳି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଉନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ରଙ୍ଗ ଯୋଉମାନେ ଦେଖାଉନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ DM କର। এইটা হচ্ছে মো ইনস্টা আইডি। আপনার এইথর মতো ডাইরেক্ট ডিএম করে। তো সাংমানে ইয়া ভিডিওরু আপনার জাঁপারে ইয়া চরিত্রটা কোণ। তো বাস এতিকি লা ইয়া উপরে মোর মন্তব্য। আপনার যদি কৌশি মন্তব্য থাকে তাহলে আপনার কমেন্ট মাধ্যমে নিহতি জনাইবে। জয় জগন্নাথ।